Maulia tema disaluhu na ruas huriata naung pasahaton olop-olop di bagasan pestata sadarion. Asaba ako na marhal to mananyagatan dung marmeyang. Horas mahuriata majalo tutabana matong di ruas huria na mangalayan. Matutu. Atong asa Jepang mana pinita ni ulota di bagasan sadarion. Asadabot mana ni liluat Jepang mana jinalahan kita saluhu na ruas huria HKBP batu haji lamaom. Asabinangan si hoping mabinokak ngita rabunga tu sanggar ma porek tulubang ma satua sa sidur manapinahan gabe ma naniula horas ma perdalan-dalan mangomo ma pertiga-tiga saya budi bermagorang madak danak songon lusop pura-pura nama tua betong asa penggeng ma saur madua atong panipuli ni tortorta sian perhalado di bagasa sadariom sasa ni suluma sah ma tinogo tubotean di ulina ringkan na ulaw tapanortorota di bagasa sadariom sa mahita tupanggabian tuparorasa toktong mahita di ramoti Tuhan tungamang panggual pagotsi Gabi. asa tinahu mamul tiyo binay tupanguhatan baik damang ma godang si tiyo los padomu damang ma do godang hasahatan. Horas Marisa Saluna. Langsung panitia asamanotor hamuna nama nomu perhalado ma deba dakpola sude panitia tertusama atau dang doho suami dah holan ina do hola panitia dangat sido keluarga alangalo jahamu mangulobi ma akasuami ina do sude ina mana belum. Iya, mana mau paralado ma. Mana mau paralado Iya. dari uluan ni parartaon. Iya. Panitia. Hira-hira di Amuna pendiri gereja amang inang nasa puluh sada na tua name bolo gabu kamu do panitia kebetulan panitia on godang tong Septek. pendiri ni gereja ira songod dia ira olo do Amuna Cek. Cek sadua cek oke cek sadua cek Seksi konsumsi di siap pemakas panganan do bahan lelangi asa atau pitan non marah membagi. ala kebetulan di rohanami mangele-ele mahami di pendiri gereja rak mado panitia alai doho ma suami istri dangi kalau panitia do natunggal ate dang do suami kalau pendiri gereja asa suami istri isom mahamu irohanami ala sa pulusa daga kanay na makan amangina sadua cek oke ate khusus mahamuan non baik amak pada nami Gabi. ala nunga di sa panitia na makalo jahon ulolas ni roha pesta kotilon sadarion nang songoni sekaligus pesta ulang tahun na patulu tahun asa nang manotor ma di son panitia salu na amak pada nami jalan naik temu naik mana sida jada langsung do perhalado nama nomu nasida Allah wa tuhami do songod dia malo jani nasida maka seguton ulon namnya asa naik temu naik mana sida amak pada nami beda ma godak panawo-nawone
Ya, jaloma godang na. Jadi odo luat tadangi geser kamu matok kesana no otik naik jaga jarak geserlah asa tari dah otik naik madung jaloma natulah Langsung na. amak pada nami nunga disok kami panitia asa neng manotor maju kami amak pada nami jala di rohana nami nian neng marebas dohami ali nak kepertikian na singkat-singkat naik mahowek kami. Ala ni mamak pada nami mula teman itu hata nong disop panitia salut nama kalujahon ulaon pesta gotilon nak songoni pesta ulang tahun napa tulu tahun di bahasa tiga peneng manotor mami mamak pada nami idok kono tua asa siajur mula huta asa neng manotor mami ada mama godang mula. Mula tema mamak pada ni minung ada bedamang me godang mulai. Aso sobah kami mata lamar tua de bata. Jala masih sobah kami saluh nak. Ditika ke arenok salpu di nama rapot kami. Olo kami pasti tolbuah kata jala olo marala di rohanami ala dang di jalo kai de nami. Ditika kami masih sobaan, masih maabam mahami. Asalah rohanami mangulahon ulon nami. Naong makusuhutun ulonon. Ala ni ma amak pada nami asa bedamang ma godang soba. Pada ni minum ada bedamang begodang soba-sobai. Asa mga liak mahami liak magabi liak parhorasan liak mahamonangan terlumobi. Dia kaina nami di son. Ala ni asa ng mga liak mahami amang pada nami. Asa didokon na dua-dua. Dibuwe ma waras liat las di mama tu pingga pasu. Di na mga liak pihami. Saya tu hatta di batama mamasu-masu. Bedamang ma godang liat-liat laguna marlozong awa Tuhan.
Belate pada nami nung asipul kami mga liat. Asa na yung marulubulog kami di perdalanan ng uluta lumbubi mangulahon ulata sa daryon. Alanibe sa Roma mangulubi sa luna ruas ni Huria lumbubi makaswami nami. Isa do kaswami nami sa Roma mangulubi kami nalaw di pesta sa daryon. Alanibe amak pada nami bedamang magodang ulubulobi. Roma ita sa luna manginang lumbubi aka suami namanot terison. Duksipulon siap-siap pendiri gereja la manotor. Duksipulon siap-siap pendiri gereja manotor. Roma ita
pendiri gereja. Saya Manortor Ma. Nama nomu-nomu panitia Mano. Siap-siap Ma. Pendiri gereja. Asal nomu-nomu panitia. Mula tema amak pada nami. Jala mula tema dia musalu naruas ni huria na kwasahaton aka olop-olop tuhame panitia di son. Tangang nama masa kami panitia. Asa madurung mainna. Asa honas di huta panggabeam ma di piakom ma duga-dugadu. Oras ma musalu na nama ngalean. Saya tuh hatta debatama nama masuk-masuk. Alanibi amak pada nami. Kasih mulai manotor panitia. Siap-siap pendiri gereja yang 11 kakak nama nomu-nomu panitia. Jongjok yamba disa, jongjok yamba manginang. Mohon gang tonga-tonga dikasih gang. Ambil lagi satu Ya, kursi. siap-siap Ma. Pendiri gereja. Ambil lagi satu kursi. Berdiri asa panitia manomu-nomu. Aleni biamak pada nami. Asa ibu yang mual tio. Lah sebab ma tu panahatan. Pedamang masih tio padung batu asahatan. Panitia jangan meret. Ya, Manomu-nomu. panitia nomu-nomu pendiri gereja keluarga na 11 keluarga. Naksongoni nama ulang tahun tanggal 15 Mei 1 sada ulang tahun sadarion 20 sada Mei. Pendiri gereja nangsongoni nama ulang tahun tanggal 15 sampai 21 Mei las dohok ma manotor. Amak kade nami. Bolo tungadong nama ulang tahun tanggal 15 sampai tanggal 21. Las dohok mama notor diso. Bolo tungadong berarti dangadong. Amak kade nami. Nunga dison na tuan nami. Ima nababuka huria na bolon. Sisa 10 sadakaka. Waduh maksudnya. Iya, gabung aja sama Wi Galilea. Iya, Wi Galilea. Enggak apa-apa, Bang. Kalau repot. Amang panitia inang pangiduan ni na dua tadi son. Ima na 10 sadakaka pendiri gereja ta ale sude sian Galilea. Las digabung ma manotor dohot Galilea. Udah cepatlah. Rol mau tuh son, perwi Galilea. Galilea di son masude. Ya, son main atau son, buat kau mabului, buli sekalian. Air na hodok kon nakitu panitia asadisi buli, buat matu satu piring bye tu piring. Tu piring mari bye tu piring. Dauk tu piring bye nahi. Tu piring bye di hutima. Atop mana? Atop. Terserah. Dipiringi bye langsung dak pola be. Wi Galilea, asari tomu-tomu. Lek kamu jo sada piring, baik kamu spiriton di. Do aku asara madodoni. Dia.
Ay nga, radebe, amo. Atau pamuma. Iya, nga radebe, amo, mang. Sabar, sabarin nama. Nga radebe, amo. Gara be mama, oke. Amang pada nami. Rona marus nyuri Asian di Galilea. Lau manortor tu pesta tahun. Bada mama kodang penemu-nemune. Anak-anak. Jangan ya. Geleng di situ. Pikir sana. Nasama tu Wi Galilea. Iya, na parjolora mulai temarohon nami di panitia ala di Pasir Tambudo pagidoan ni Parwi Galilea di pasada madohot pendiri ni Huriata laos kebetulan Sanwi Galilea do nasa pelusada halaki jalanga matua besudi ala nima mulai tema di hamu panitia songoni manang protokol ni pesta tadi bagasa tekion amak pada nami ala nungan makoda mulai padau manak tu soba-sobai Gabe mapada nami nunga di baik kamu be jalan nungga be hosok bahami abat taraja songoni manang situ anda torop songoni manang di bata. Pada nami di las nirohanami dia palatikion di pesta ulang tahun nunga tu 30 tahun KPH KBB Batu Jelamon. Jalararat do na porsia tutuhani marhite-hite mulai mai sian Wi Galilea. Jalan molo salah kami sonari nunga adong 10 lunggu anggo huria Batu Jilama. Asahu letok kami sibobuan nami solas ni rohanami manupahi ulaun pesta sadarion. Baik damang kodang lihat-lihati.
Tuan Ami, pendiri gereja na tahun 90 na salpo nang sone Uwing Galilea, Uwing tertua di Uria kami bebe do jelama. Mula ti papadarami nung ahula ko kami besiluan nami. Asa na yung marsulo pamahami. Ruas ni Huria dohot hami na dong di Galilea songoni manang aka otangat tadison. Baik damang makodang olo-polopi ala habor hotan na san wi Galilea do. Edena sopa madibata. Gawe. Amen haleluya. Paudehon magorni ne batata. Amen haleluya. Digong kotana mo isina. Amen haleluya. Edehon 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 amen haleluya. Puji ma Jehovah de batata. Amen haleluya. Sitop langit no ondro di kisina. Amen haleluya. Ta edehon ma gowarni de batata. Amen haleluya. Sigom betana Amen haleluya. Edehon amen haleluya. Edehon amen haleluya. Edehon amen haleluya. Edehon amen haleluya.
Siap-siap. Wek Getsemane dot Nazaret. Siap-siap. Wek Getsemane dot Nazaret. Nama nomu-nomu wi Galilea. Siap-siap wi Getsemane. Wi Nazaret. Pasang menang, pasang. Jadi na dua-dua namin iso. Dang nama pula mangalila kita era om masih dua ni panitia ale kesepakatan nung ngabeta sepakati 1 juta ma per week. Per week, iya. Langsung matulu hali amang situ nami. Gabe jala oras di panitia sian Galilea 1 juta lelang telu hali. Jala buah sautik amang inang siap-siap majoget semane Nazaret konsumsi ta 5 menit nai asare di Parhobas. Jadi sangat ada bejol manotor ma sa saubas nai marsi panganom ma hita duksi pulon dia kana male sabar majo paling lama 15 menit pasat time atau apa. Jadilah songoni bara di habuna panitia pesta kotilon songoni badang ulang tahun ni huriata na patubuta tauton. Nungatong las rohanami jalan dunga marolopolo daging datori nami las marolopolo masalhu na tot di huriata. Dohro nami masuk silua na ribuan ni Sanwi Galilea. Doho pendiri na 10 sadari. Asa titinda tinopa ma kolak-kolak pangarahuna. Molotuk songoni penatolap gogo nami Sanwi Galilea. Debatama na mangguhi pas-pasuna. Pada nami. Na ujungan nami ba kodang nami dia pratikyon. Tinahu aitio binaitu panuhatan. Baik damang kodak sitio las padong manak tuas hatani. Siap-siap mawi Getsemane dot Nazaret. Nama nomu-nomu wi Galilea. Oras. Wi Getsemane dok Galilea nggak siap. Wi Getsemane dot Nazaret. Getsemane dia. Ay leleng maha motong. Ngani jo damu siap-siap metong ison. Manomu-nomu wi Galilea.
Habis itu baru mamangak kita. Tak terus manom musik menortor saya mangan nate. Atau pamu weekend semane. Nga, oke. Oke, ngaren deh, be. Ngaren deh, be, amo. Oke, weke semane do Nasaret. Ama pada nami. Bukaro ruas niuria nami. Sian weke semane do Nasaret. Beda mo ma kodang panamono-mone. Simpulo siap-siap konsumsi. Siap-siap bagian konsumsi setelah yang satu ini. Juga air minum buat remaja Naboso. Remaja Naboso air minum. Olani do Dosian Nasaret. Binasa masih tua, tu si tua we Nasaret do Getsemane. Mula ate mak, narong do dison raja adat. Amang bahasa upas ah. Unga bei. Amang mauli marohamo. Oh, harus tu hayal. Okey. Jadi tapahebak sautik asasiat. Ya, oke. So ini mah asarong dalan. Oke. Jadi amang permusi nami. Gabi. Jong dohamin wang dison na dua wek. Getsemane. Dohot Nasaret. Ima songon mabuan songo silua nani ulani tangan nami bolutuk songo no penwaeng na we terpatu pahami na dua wet balas marohamuna arong doha tani na tuwe na madokon asa sititi men na sigopa golang-golang pangarauna tuk songo no penang na we terpatu pahami saya godang ma pinasuna Matutu. jadi amang permusik nami Gabi. nang manot termahami alam marbula do nadengkan mamula do saluhut nadong di pertibon asabain damang ma kodang mulai las padou ma tu kodak soba-sobai maulate
Maula tema permusik nami ngabai damang godang mulai dok godak soba. Jadi nuaing hami asa mangaliat mahami na dua wet. Ima songo na mangaliat ton. Songo silua nami narong dison. Asa bai damang majo godang liat-liati aliat panggabean liat matok parhorason. Dihita saluhuna ima hita nasawek na sahuria. Alani amang permusik nami bai damang ma godang liat-liati. Maula tema amang permusik nami. Asa nuaing tutu. Asa mangolopolopi. Hame sama hame terlumuwi ma diri ruas ni huriata nadong di tikion. Asanggia tutu saluhu nai akasakap. Do tujuan ni kita saluhu na terlumuwi ma tutu di panitia. Asanggia tutu boy ture ima songon giduk serbangunat tahun. Asa marhitei asa roma hita saluhu na tutu di manupahi dihita bolo be songonon torokma di hamuna amataraja do inata soripada bolu tuk sobo be sudah hita Kris lahu manupahi bedar orhame danggabe makorhon saluhu nai makorhon lasnero hadi songo dia bana tolak ni hebengta na manupaki ulaut tadi bagasa sadarion Roma hita unang gabe sega kita rupane songo nima jadi ama permusi nami gabe naik Roma hami sama hami manupaki ima diulata di bagasa sadarion asabai damang majo godang naho partusi.
rupiah. Parhanado 14.530.000 rupiah. Olop-olop sian panitia godangna 6.550.000 rupiah. Boleh ada mak? Basahan, Pak, basahan. Basahan, Pak, basahan.
produksi konsumsi Bang Doami siap-siap asa langsung pertandingan kita non. Jadi satu ke memang neng rasa ke panitia. Jadi dang pola tawar menawar be. Allah na ido kesepakatan di panitia. Panitia sudah mau juru tulis. Iya, Saya tahu koni angka ala dang arong manurat. Ise dang adok kubere kami sudah juru tulis na. Do Nasaret, gek semane do Nasaret. Ise do inang panitia na manurat Roma tuson. Boy doy gatihon asal madang buku na una no loja mo laboran gabe loja ma sinaking na barjolo ima Galilea isa do manurati Iya, ikonadong ko na manurat. ola buku na karotas buka mo mason hame be manurat. Yo get semane do Nazaret. Sajuta. Nota ano manota. Kertas buku do buku. Alana sa pulono muik kan. Iya, langsung turu ketua get semane sajuta dohot Nazaret sajuta. Ya, pangidodamang ma Langsung ma iya. Om malelang tayo mang om masiluan ni panitia. Mula tayo madihamu na 2 wicket semane naksong ni Nazaret. Tangyang namin sa kami panitia. Mula tayo madihamu na donon namin masong na dokon ni situ tua. Asa honas na dihuta panggabian. Las di biakom ma tugadu-gadu. Horas mahamu amang inang na mga leyan. Sa ito hata di batama. Nama masuk-masuk. Jalo hamu ma asatan na. Good. Jadi songoni mate langsung batu hasatan nah. Jadi amang permusi nami. Ala nafsipun kami manortor. Adang dohatan ini dua nama dok. Tina homen naik tio binatu panuhatan. Beda mu si tio tu las badau matu hasatan. Panitia siap-siap Pak. Anak bagi udahan. Kudul meta salu nasaro panitia asaro aka kaum ibu manaruhon idata. Dia kaina barobas. Nah, dokoma. Tuhita sude ina kami sinarogate ina hanna asal Inang bibel martangyang. marhobas. Unang ang nahudul. Adi ba diwe a grupo sude non asa jongjong sude. Asa denggan uloton. Jongjong. Langsung main ng bibel ala nang dibagi naman langsung si Pangano. Aku nga dibagi aku. Nga dibagi aku. Remaja na sa bulong bagi aku. Belajar sini. Diminta tolong tuh sudah calo citua, minta tolong lao maniok nota. Tuh kita calo citua selalu na amanginang
mohon tujolo jalo mah jono ta sa panitia asa ta bantu mah panitia para puan. Iya. Nang songoni panearan ala inang parhala do nami tabantu mainang inang Borneo Raja parhubas tay akadong anina lama bagi si pangano ni Iya. Dungi di siapa ma ala inang situa Lelang besada di siapa ma asal lelang kami. iya lelang besada siap-siap remaja na sa bulung mabagi aku belajar sini ini kamu Iya. Asa dibagi anon di semua nang bibil asa martangiang. Tapao masa tokin. Asa martangiak kita, martangiang sipanganon. Martangiang mahita. Macelas rohanami Tuhan, wilalahami dengan nibasam. Parmahaniomu, namarmahani ngulu nami. Nakpeali Tuhan, sesongon naso bersahabat cuaca. Alay patar dohuasom marhite-hite. Disodohami di papungwa sini roham. Saluhut na ruas ni huriam. Mangulopod dengan nibasam. Di pesta gotilo doho pesta ulang tahun na patulu-puluhon. Omahami ali Tuhan debata manami. Lampapatar mahuasom. Sahat tu nasikop ulaon nami sadarion. Di bagasan panggonggomion ni Todimma ali Tuhan. Akup ni ali Jahuba di batama nami. Rade di son si pangano doho sinumon. Naing parsaulihonon nami mau Tuhan. Ala ni jamama. Pasu-pasu ma Tuhan. Gabe hatari paran ni gogo nai baru. Tupamatang nang partodion nami. Hupuji hupasangap kami maho. Di bagasan Yesus Kristus na humokop kami. Asimaroham. Amin. Bomma besada tu sob besada. Si titik masih pa golang-golang pangarut nama. Poti pe naboy tapatupa di patupa uriata. Saya godang mapi nasuna. Ya besada, lelang besada. Dosaos, buat kamu tu sob dosaos. Dengan nami calo citua bolo boy Roma itu sob. Lama nura akalelang tak. Cek. Ya, lelang besara terbatas tuh ahane namang asa tabuak mahatop. Bisa sada. Ya, dua besada. Besada 5. Bawa kamu tuh sih. 5 besada. 5 besada dah dicatat dah, dicatat. 5 besada, bosol 5. Iya. Bawa sini 5 lah, 5 satu lagi mana? Besada. Hurang dobe besada naik hurang. Ini 5 nah. Kasih orek labora 5. Orek labora 5. Lihat kamu. Besada naik 5 orek labora. Ise muse. Bolodong dapat calo Ya. tua tu Sada di son. tu son. Amang bakara, besada naik. Dia do besada naik. Besada nang. Oh nang, besada. Son. Besada di sosada. Isada pe manginang. Iya, besada di sosada. Catat on. Keluarga ise. Saranai sarang tanggung. Iya, dua. Besada Iya, ise. dua dah. Ise nama mesan besada. Ise muse besada. Ise neng mesan. Oh, nyan. Sada. Nah, itu. Amang harianja. Besada. Iya antar satu. Itu. Isada pe manginang. Dan nama ngosada. 100.000 do sapiring. Hanya 100.000 satu piring, besatu. Itu. Amang harianja. Tiga bang. Yang kacamata. Opung brand Dicatat. 3. Opung brand 3. Dicatat. 3 di sini. Perjudian. Pencatat lelang Roa Mutuson. Pencatat lelang. Amang Arianja sada. Catat kamu Amang Arianja. Nih. Iya. Jutak, amang juntak ini 3. Isa sada naik. Isa muse. Besar
Isa pa siya. Oh, ini. Ya. Bantuamu majo nota. Inangan nota. Oh nota. Buasada Majo, nota majo. itu son Asa dicatat. nota. Disot tolu nakik tolu. Iya, opung brand 3 tadi. Itu. Amang situ sitorus 2 nota. Nen. Oh ya udah. Dia. Bisa dapat amang inang. Adong dapat. Oh enggak, tulis. 100.000 saporsi, bisa ada. 100.000 saporsi. Stok terbatas. 100.000 saporsi bisa ada. Adong sianon besada. Mangalilang besada adong sianon. Bisa dapat amang inang. Adong. Nios sada. Amang tarioran. Buat usaha tarihoran. Amang tarioran. 2 amang 2 ro. Sada ma. Edo. Bisa dapat nama mesa bisa ada amang inang. Saya kiri. Di Siapa saya? Parwaon, inang baru siregar paro kamu isi dah sudah bawa mangan debe. Iya. Nggak dapat di mangan. Di soda pedang dapat mangan di Oh, tonga-tonga. di tongga-tongga ada mangan do be di Di tongga-tongga. tonga-tonga. Di tongga-tongga. Perobas nami di tonga-tongaon. Aina membagi makanan. Di tongga-tonga udang be. Mohon janganlah datang ke apa. Nah, ke perlu meja musik. makan. Per musik dah mangan do be. Hudul mah sudah. Lah kamu jauh panganan per musik. Ay biasa kami para semangan atong di son. Sebelah kiri. Kenapa para semakan? Lah kamu mau per musik, dan mungkin prasmanan per musik. Lah kamu mau jauh per musiki. Sotong soy balu amang sianon. Saru nenai, dak seling nai. Oh mau kami mah amang inang hudul mah ita sudah. Ditaruh matu kursi. Adong besada. Mohon duduk di Damang tempat adobe. kursi. Di sana mang. Inang, si panganon dang adong dope di son. Lah kamu di son si panganon. Belum habis di si parhobas, pindah mutusan. Parhobas tahurang. Di tonga dope dang mangan. Itu nggak nang mga dabe. Iya pindah ke Godang kanan. dope di son na somangan. Neon di son na somangan dope. Godang. Buasa kami prasmanan. Ay dia do. Dang prasmanan bagi hamu ma. Aha. Saya dinai Dibagi-bagi, hudul Pak. Naso parhobas hudul ma amang inang. Itaruh petu kursita. Ditaruh pen na tu kursi dah. Nyama dilema tu aha tu akan nasomangan do pe. Siya non may sendoki. Dang mungkin prasmanan gabega orang no kita. Nggak dia bisa datang. Buat kamu tuh son. Buat kamu tuh son. Isi dapat panginang 100.000. 100.000 langsung 3 kali. Adong dape. Isot dang mangan do pe ne. Nama mesa bisa ada. Unang besada parjolo ba? Mangan do Isot parjolo. dang mangan do Ano pa besok. besada? Isot Mangan di ima pedang parjolo. Ngamale jolma. Niot lang mangan do beson. Taruh. Dang mangan do pedison ne. Besada yan nom mainang. Jolo mangan mo jo sude. Baru ma dibagi besada. Ayo dang mangan do halakon ne. Nah di belakang idang arong mangan do besada di sini. Idahani mau coba bagi-bagi kamu. Bolo habis piring bere kamu sebelah kiri. Bere kamu piring kosong desan. Di bereng piring kosong sebelah kiri, ambil solusi. Dan ngadok kiebe piring tak akan oksidung di bereng mak, cuci mak. Nyo piring nih, sadam turuk nyon. Nyon sadam turuk, salori. Salo, amang inang panitia. Le kamu jo sedok ngami do aku nami. Baru bayi nom manggomakon.
Abi ako masado siso. Ate ang manginang, dito nga tonga, dang marangad dabe, dito nga tonga. Mo na si kodabo sa luho na ate. Mohon asa hudul mah, nasa parhobas hudul mah saya boleh dibagi. Asa dong dalan. Godang dobe, godang. 1.500 tabat 200 porsi, 1.200 porsi. Di sini masih banyak. Diamu ngabe ai budian. Ala inang murtabunang ngabe amu di si. Yes. Di hamu panitia nami, week Sion, week Judea belum dapat makan. Adong dope piga-piga jemaat belum ada, termasuk Nazaret. Jadi minta tolong ambil perhatian atau kebijakan. Apakah nasi bungkus? Iya, panitia tu sama jo panitia. Ketua panitia tu sama jo, berdiskusi majo ita. Doa memperdita resort. Iya, panitia doa memperdita resort tu sama jo.
Amang pandita reso tu sama jo ita, sama diskusi ita. Kurasa atok ma, bolo itu hormat dana si putih itu. Suma, 200 man, ini. Sabar jo ita mangda, sabar jo ita manginang, lagi di dalam do pedahan. Mau lu ikan na gudang go, pedahan do hurang. Sabar manya satu kena te, asaya lah pedahan.
amang inang antrima na sumanga minta tolong di bagasan dame na siya tuhat tema ita ngarosa termos anon nga dialak be muse lange ma antrima di rohan namin na sumangat do be ay hubereng memang agak beda piring nai manipu perasaan oti idani abi nga gudang idor anak nga bene antrima na sumar si pangano do be di bagasan dame ma amang inang ngarosa termos. Ima juta persaulion, pai ma menyusul musa dongan na. Antri ma mangina. Saya nuduh seret ni rohami panitia mangido maaf. Di atas kekurangan oma hamorota. Hamorota maon ala torok do hitanaro di pesta gotilo sadari do ulang tahun. Maloma masagi panitia, maloma masagi. Asal maju mangas sude. Agak manipu di piring nai. Perasaan otik, apa ngaguk, ibagas. Maloma masagi panitia. Maloma masagi panitia manipu piring nai. Piring nai dang songo piring nai biasa. Wagi konsumsi lah si parohama kay siya dapat naso dapotan. Bolo boy dapotan masude. Dapotan masude. Ya kan naso dapotan si panganon. Iba boto homa. Iba boto homa manginang. Dia kana sama sepanganon mangan. Imajo tasagihon. Akai sa depena sa dapotan ibawa tohon ma. Hira tuluwi inay naking tuluwi inay na sa dapotan. Sekelas info mohon kepada BP 1729 RE mohon digeser mobil merah. BP 1729 RE mohon digeser. Ada yang mau lewat. Salina manginang ada botas sudah. Ada botas sudah. Nasoda botas Roma manginang ala nagudang depeni sililangon nami. Gabedang barani kami mangalilang. Roma na seperti panganon Roma manginang. Di bagasan udu sere ni roha bolo terlabak pe kami panitia mohon maaf. Wangido maaf kami. Siap salah doa kami manginang. Nah seperti panganon Roma di alamat tu meja dikonsumsi. Sebelah kanan. Nah seperti panganon. Ada botas sudah. Judea, ada bot naking Judea. Ada bot sudah. Enggak benang, mulai temai Tuhan. Iya sudah pewi dia sudah botan naking ngomongin nang. Ngadong. Alapamu nama, babuhamu nama.
Ala anong ngamar sepangan sudah isa mama se. Bagian seksi lelang. Muhammad Son 33 tay. Do juru tulis ala godang da benaking amanginang lelang tabesa ada 100.000 do. Mabiar hame naking mga lelang. Ake betulat ng marsipanganon. Kabedang barani hame. Bo kamu tu so lelang tay besa day. Yes, jadi. Na orang gogo do mikon. Isama mo saya juru tulis asa arlela kita muse. Hirai saya dapita manginang nama mesan besada 100.000. 100.000 daging besada. Adong na pahita masanga mago naking hanga na ala inang muro tapunan Philadelphia sada Pak Margaret sada amang si piga 2 sada siagian muro tapubolon Philadelphia sada terus isa dapat nama mesan besada manginang. Iya itu. Bolo taru aboknya mana tamu dah. Isa dapat manginang. Mamesan besada. Adong nama mesan. Isa mahita. Isa dapat ngagabe godang nakaluar ate. Ngagabi godang na keluar. Godang na pena. Isa may tama masamo sa besada. Adong na pe di pudi. Ala na godang na pe nalong sililangot ta. Di pudi adong na pe mamesan besada hanya 100.000. 100.000 besada. Piganay besadai. Mohon kepada BP 1729 RE mohon digeser mobil merah 1729 3 kali. Isa na manginang besada mamesan besada. Asa termanotor kita musik. Terhabis jolo habis malilang tanah sama notor dangi. Dari kita untuk kita dang mulak modal do peon. Dang mulak modal atau manasa kok nak kene. Isa na hanya 100.000. Besada saporsi. Besada saporsi sada 2. Adang dope di pudi. Sayap kanan
Dia lah amang situjak sada. Dia kalau sama sepanganon ngarom mo sedahan. Marse panganom mak. Da kana nek tabu boy mak dangi. Di sana be mamesan besada sama notor itu mese. Mamesan besada sekitar 10 na merasa 10 porsi na mo. Remaja do nama marguru marua nasa marsi panganon nasi sudah datang. Segera makan ya. Ada yang udah memesan besada di soninang sebelah kiri ada nama mesan dari kita untuk kita aset tor manotor itu mesti ada. Oke. Besada inang 100.000 ini besado nah. Ala inang burung nabi 70. Beta tuh ngadong nama mesan ikan saus amang inang. Ikan saus hanya 200.000. Ikan saus kurang lebih 1 kilo, 1 porsi. 200.000 ikan saus. Ada yang dihita nama mesan ikan saus. Ikan saus 200.000. Tiup jo ikan saus to, tiup inang. Tiup jo ikan saus to. Tiup mah 2 cak. Iya. Lihat di tiup inang isada. Si dua dunia namang inang ikan saus kurang lebih 1 kilo 1 porsi hanya 200.000. 200.000 amang inang isa mana mesan ikan saus tanpa kolesterol. Ada yang dihita Omak belum ngasang ngali gabe mau late gabe mau 200.000 ikan saus. Adong dihita di Budi nama besan ikan saus kurang lebih 1 kilo. Ada yang tahu pertikian siap-siap mau saya manotor. Siap-siap mah Betania do Efesus.
Siap-siap manotor Betania Efesus nama nomu naking Getsemane dok Nasaret. Amak pada nami bajo musik situ guna huduli. Olop-olop naking Dr. Berhalado godang nasa 4 juta 530. Olop-olop sian Dr. ni pendiri gereja Wik Galilea godang na 4 juta 650.000. Panitia godang na 6 juta 550. Dr. ni Wik Getsemane Nasaret godang na 6 juta 400. Nama nomu Betania Efesus Imasian Getsemane Nasaret. Ngamangaradi amo manginang. Tujolo di babal ga jogangi, di babal ga kangi. Amang situa Tambun. Be Tambun babal ga jogang nai babal ga. Kalau perlu orui kursina sadanai. Mohon meret sedikit. Di PRS Sautek asa bidang 2 baris. Siap nama ngarade. Nama nomu Getsemane dok Nasaret. Nama nomu. Idia dong anina. Nama nomu Getsemane Nasaret. Amanginang nama nomu sian Nasaret. Dok Getsemane manomu terdokta. Naro sian Wik Betania Efesus. Songo dia mo todo na mangara dia mo manginang. Sian Betania mangara dia mo manginang. Mulai ate ma
Nasian Efesus. Oras jalaga bema. Amak pada nami. Nungaro ruas ni huria. Nungaro ruas nami nasian Betania anak soni sian Efesus. Asa naik tomo-tomo na mana sida amak pada nami. Beda mang magodak kono mono-mono. Nasian Betania don siat Efesus. Wala tema selamat datang mah amang inang nasian Betania dot Efesus. Di sini Miki satu kedamang inang. Tabereng jo di udulata eta ana dong mic. Mikrofon wireless. Mic wireless. Kita lihat dulu di kursi kita eta ana dong mic. Idia naking mic sedanai. Mula tema amang inang SMA nama jalo godang tahu pasatay matu hamuna. Mau lihat mak di panitia nama ngaliat tiki di kami di nalau manotor kami di bagasat tikyo. Asal pitahan ma tortor nami amang palde nami. Sajuru mula jari, sajuru mula topa. Baik damang majolo godang mula-mulai di kami. Satu. Lihat emang pada nami. Naik marso bau ujung mami tu amat tanah martua de bata alani baik damang magodak sopa-sopai.
naik kuliah to kami ma silua namion alani dia mau pada nami baik damang ma goldang lihat di kami. Gabe. Mau lihat memang pada nami. Gabe bang. Asa sudi kami ruas ni huria tarlumobi Efesus dok betana bangulo polas ni roha di bagasan ulau sadarion. Alani asa marsiolo baju kami sama kami tarlumobi bagi kamu nama kakolong kami. Asa roh mau mangulo bihang. Padang makot dangulo pulobi molo tumboy. Padang majo arang-arang dairi.
Ya, pengumuman anak DP 1572 GI mobil ras tolong digeser. DP 1572 GI mobil ras tolong digeser secepatnya.
Doon ng Pilipi. Naman ng Novo. Ebetania. Ebesi. Wala tema. Amang inang satokin ma panitia neng rohame satokin. Sesuai kesepakatan ta, amma silua si panitia langsung malelang 1 juta ma ada mang per week. Sian ima songoni ma si Betania nak songoni sian Efesus ada mang. Songoni ma nak kining adong otik kendala amar sipanganok kita dak sudah dapotan. Gaya mabiar mahame. Naking nalaw mga lelak ko naka silua naksongone aka lelang ni panitia. Ala ni sotong dia marohat tamang ido mapa memanginang irohanami marpamati marohamuna ira 5 porsi pe sa week. Songoni perjolo manaking bojo sosada saus ikan saus naking bom masada so. Atop patop. Ada manginang sotong dia rohamu ikan saus nggak dia amang calon situ 5 juta tuh so mama buat tuh so tulaiku sirait ikan saus 200.000 malah sebenarnya nama saya sangat 250 alih-alih situasi kondisi tole mak 200 mak diskon 100.000 mak tuh bang Kevin bisa ada
Dia mang mas. Bisa dah tu amang pasar ibu, baru 5 juta. Dang dong aku di son. Marua mamu di si, dong amu mau tu son. Ate dah, anon bolo di si gudang barang tai, rak marsak mahita sudi. Nggak dilihat. Bok kamu tu son, amang pasar ibu saya ada anak ini. Amang si Kaisar. Jagal nang ngalian. Tu sopo no po. Jagal nang ngalian. 5 sawi. Dia amang pardede masa ada mah. Tu Palestina. Amang sinalahi baru pardede. Ate amang? Oke. Tu Palestina. Tu Palestina langsung. Iya. Tinang Kaisar lihat kamu. Saus. Buat saus itu son, ikan saus naking, holani dua rasamu. Amang tabuna 200.000. Iya. Nggak dia saus memu saya. Sadanai dia. Iya. Ate damang, sotung dia ramu tu hami. Tong manaking dalam namangannya ate amang, mulai ate madiamu. Sian amang manurung sa Betania amamu se. Era 5 porsi amang. Ira dong no bese Betania amang nama mesan besa daw. Sada ma diala amang. Iya, selain berupa jahitan sebetania. Dengan dong be, bolo be songoni aroro nami sotung dia roh hamu mangena. Be be nota dari kita siak kita masude. Pasatai ma tu hamuna. Saranain bisa ada. Bisa ada dia mangon. Amang Jun, atau Amang Juta. Maka anak doko sada mau na pola salebar. Langsung kiap ya mang. Iya. Una pola salebar ya. Langsung kiap masuk dia tulis ya mang sada. Pasatay mah tuh mama. Jadi mulate mak dihamu panitia. Dihamu na manami do inanami na 2 week pepesus do week Betania. Kesepakatan ni panitia do parhala do sudi di arena salpu. Holani do kontak tarang bo betaba. Bolo adok penanang marjoket. Ba yata mahojina. Tahu mahojina te. Nga kesepakatan ni unang lirengin na. Ate jadi songoli ma pade nami. Ni tahu ma tio tu panohatan. Badang ma tio tas padu mudang ma tu hasahatan. Siap video. Wawadi tabolong amanotor sahalak. Itorjongjok mak wi berikut. Pilipis sebenarnya. Kalau kami jongjok mesan. Dosion. Asatop pita asatop. Nama nomu. Imas Betania. Betania do Efesus. Manomu todok tananengro. Betania do Efesus terhudul kita. Kita do manomu tamuta. Mulate ma. Cek satu. Sama tamang week Pilipido week Sion. Pilipido Sion. Anon manotor Pilipido Sion. Siap-siap ma atong Philadelphia Seleko. Tony matabahin. Asa sidung jam 3. Siap-siap Pilipido Sion. Nawa nomu. Imas Betania do Efesus.
Vision tujolo ma, vision tujolo. Jadi bolo-bolo sidung jam tolu. Bainota no totor si monang-monang boy marjoke sudi. Setelah duk siduk sudi we. Ido, ini sadana Sion. Di belakang. Tujolo ma, tujolo ma. Ijolo bulu. Ijolo, Pak, Situ ijolo. lingkungan. Ijolo mamang. Vision tujolo ma, vision. Silua dohot situ lingkungan tujolo ma. Nama-nama ngamang arade hame. Ngasih Betania dohot Efesus. Lah kamu maju dalat. Jadi sawik sabaris sawik aset muraan no. Murah dia lama penon gabe boy mardomu aja manginang. Ngaradia mamang nasian Filipi. Nasia Filipi ngamang ngaradia mu. Gabe jala horas. Nasia Sion. Nang adong dope gabe jala horas. Ngaradia mamang Sion. Gawe jala horas. Amak pade. Gabe mang gabe. Asa nung ngarotot dong namin Nasia Filipi naksangoni Nasia Sion. Asa na tamo-tamo namin Nasia amak pade nami. Gabe. Beda mang magodak pa namo-namo ni. Gabe. Karo Nasia Filipi. Naksangoni Nasia Sion. Pada. Dimohon kepada BP 1729 Hagia merah mohon digeser. BP 1729 RE mohon supaya digeser. Merah. Ora sema amang inang selamat datang mana Nasia Filipi naksongoni Nasia Sion. Jalo hamu nama Dr. Muna. Ben, Nasia Filipi. Oh itu, gimana mamang itu? Jadi mau lihat di tuata, mau lihat di hita. Buah hita nasian Filipi. Dos maruhata, suang-suangin ng Wixion. Gabe jala horas. Sada silo pagadong, dua silo papuli, molo tuko karapi, may naman jalo gandang, nang sada pa jalo may tamang inangate. Gabe jala horas. Amang padde nami. Gabe mang gabe. Marmula doon na nanuli, marmula doon adinggan sa luhut na marharoan sa namata na martua de bata. Alani be kamu ma dihami godang mula-mula laos pasada ma tu godang soba. Mau lihat apa pada nami, nung adibek kamu tutu godang mula nang godang soba di hami. Asa hulia to kami siluan kami naubuh kami tison. Alani baik dabang ma di hami godang lihat. Gabe mang gabe.
Mauliati may padanami, dinaong kamu di hami godang liat. Nuaing petuto na ko patuduh kami las ni rohanami di pesta ulang tahun ng pesta gutilon ni Huriata di Baga sa Tikyon. Marhite na ng marsiolo pa kami. Jala asaro akan makahulog kami mangulopi kami. Alam ni bay damang magodang ulop-ulop. Roma da sini agaknya. Iya sabte de mati doi. Bodo sama de mangalat tak mai. Yeah. Roma ita mana? Roma ita. Siap-siap. Philadelphia Seneco. Setelah siap Philadelphia Seneco.
Setelah siap dia sedekap ke Kolose. Oh, fair. Set. Mula tema amang inang Roma Hamid atau ke panitia sian uik Filipi naksong ni Sion sesuai kesepakatan 1 juta ma amang sawi. Kalau kebetulan naking adong agak kendala di lelang tabesada mangido mahame dang napola na dia manaduk kami namang ele-ele mahame amang inang diwikta sudi asa habis nian kue sabar sauli honon di bagasan lasiroha 100.000 masa porsi ada mang parjoloma amang pesi manjuntak sada ma Pak Bintang ate 100.000 dah Pak Romondo sada amang Siregar amang Bakara dang laku bebeng sugut. Ikan saus 200.000 boson ikan saus di Bakara. Ini son. Seolah tu saus siar sakmu. Nghabis be. Mulate manggi. Mulate mahasian. Tabama kaborongan ate. Pigana bisa deh ngai ngadabo sudah. Nau maksud ngadabo besok sudah unga. Au do berengom au ngasidung be. Niodo na di guari nong nggak dapot.
Atong dia Palestina. Ya Allah. Nyon hula-hula ko amak silain sadana. Amang Jun, amang silain. Sada 2 3 4 5 onom. Onom sa Filipi amang. Apela isema irohako anggi doli. Borokom masudi gudang do pasu-pasu dangi. Piganai biasa dai. Amang utapea baru mangucong saporsi. Satu. Buat sesuatu si curi sada baru si torus. Amang junta. Amang calon citua, sudah ya? Amang citua pesilaban sada. Opung, sada naik. Pamasuk ulu nai. Amang juta. Yon. Catat mo yon. Dahil catat na amang dope. Amang ano nga? Si amang utapeo nga. Nga, iya. Arong dope. Habis do, nong habis do. Oke telah. Jadi situ aku lagi usai sada naik dangi. Amang Jun sudah. Ala amang situ habe sinaga. Ala ni amang inang mula tema sekami panitia. Donon name ma sekami panitia. Donon name mula di hamu salu namang inang. Dono masong na dokon ni situ tua asa honas dihuta panggabean di belakang matuga-dugadu oras mahamu na mangalian saya tuh tadi batama masuk mula tema Inaba siya panitia? Ya, mau lihat ya kita. Jadi, taujungin naman te. Jadi, songonima di hamu panitia. Malotong pe songonina boyo pasatami silua nami ololok nami. Las maro hamuna. Idok na tua-tua. Titini si hopa hotanggolang pangarahu na. Molotong songonipe na boyo pasatami silua nami. Manggohi las nerohata di ulauta sa darion. Amat tadi pertama manggohi pas-pasuna. Amak pade nabi. Idok na tua-tua. Tinaho ay tiyo binay matupanahatan. Bedamang madihami godang si tiyo-tiyo. Las bado matu hasahatan. Horas Marina Taluna. Lama nomu nasian Philadelphia selekop do kolose ima sian Filipi dohot sian Sion. Amang calo situ aja majutak lelang ni Filipi 1 juta nyo. Lelang 1 juta Filipi. Nama-nama Philadelphia selekop do kolose ima Filipi do Sion. Tamu-tamu to dokta Filipi do Sion. Filipi tamu-tamu amu to dokta. Una kudulamu.
Dosion. MC. Ngomong arah dia mau manginang. Na toluik. Amak pada nami. Gabi magabi. Hamuna Parpilipi. Parpilipi rojamu sini. Pilih panitia. Panitia rojamu atau. Ya iya Filipi. Iso kamu iso. Sabaris naik. Tulu todong tak. Dua kamu. Tonga. Iya. Jadi tonga manok kala amang kan. Kamu may tonga. Tonga ni namay. Amak pada nami. Gabi magabi. Nungaro todong nami. Ima nasian Philadelphia. Nang songoni nasian Selekop. Songoni narap dot Kolose. Pasanay tomo na nasida amak pada nami. Bedamang manggoda kung kamu nom. Mundur rasa sia dah amang enang. Ate. Geser mas enang, geser asa siat. Onang pola dong di tonga ate. Anggo mangaliat, tetak mak 2 baris ate. 2 baris penon anggo mangaliat. Jalohamu mak, doktermu amang enang. Jadi mau latih mari hamuna panitia nami. Buahita sian Kolose sian Seleko. Sarama sila pagarang 2 sila pabudi. Molo hape nang pakataon nang suliman taru liate. Asa daruhat ta manginang sarama hita. Iya. Bubereng nei rame hiya duhita siat tolu wekate sian tolu kecamatan ate. Kecamatan Sagulung, Batu Haji do Seleko. Tolu kecamatan. Masuk namin non, mau lebih dang sudah hitam non dapotan diologi dang pola buate. Yang penting, mari kita bergembira ria, itu ate. Melatih pada ngomong panitia nami. Di jongjong dohami siat dolowi, bila delpia,
Kolose nang songoni sian uik seleko. Las rohanami di pesta ulang tahun di Bagasa Sadarion do pesta gotilon di 20 tahun Puriata marulang tahun di Bagasa Sadarion. Alani dia memang padinami. Gabe ama. Marmula din nauli, marmula radinggan, marmula du imana adong di Portibion. Alani yang padinami baik kamu mah godang mulai laos pada rumah tu godang sopa-sopai. Duksip kono siap-siap maju dia. Dot bola dia. Mana? Mau lihat di mari kamu padinami. Gabe bang, gabe. Nung ngaribek kamu godang mulai do godang sopa-sopai. Nang madu tu ima lihat tonon nami silua na hubok kami siat toluwik sian wik Philadelphia Kolose nang songoni sian wik selekop. Asal lihat main panggabian lihat main parhorasan nang tuhita salhuna ima ruas di huriatan adong di resok batu ajon dupan yop mata debata nomor 2. Alani baris 2 mahita nuna de baris 2 menon mangaliat alani emang padinami baik kamu mah godang lihat di. Oh, bear. Oh, bear. Iya, mola tema dia mong padinami. Nung ngaribek kamu godang lihat-lihati. Memang orang pemanasan tu ade. Alana sehali mangaliati. Orang pemanasan tu bereng. Alai isomma ebas kamu dia godang olo-olo nade. Barbarhamu meso, barbarhamu. Iya. Iya, kita sama hita pe, na tolui. Amang padinami. Naing masih lupa memahami ima ruas ni huriata nadong dresok batu ajon. Tarlemobi hami natulwik ima Philadelphia Kolose do selekop
Pola kita be manginang. Unang pola sude tau lobi. Na dukar hamuna na parjola kinani. Ima pa habisamu. Ison. Molo sa sude pa no dapotan. Nang sude may no dapotan ate manginang ate. Iya. Berek kamu pola lingkungan muda petaho. Kolose nang pulawaha. Philadelphia lang pulawaha. Selekot ang pulawaha. Alay molo gurang ko tukar hamu. Molo respect kamu. Respect kamu. Iya. Alani ang padami. Gabe. Bak kamu masuk godang na pertuan olo pi. Na bagaki bak kamu. Godang ay bak kamu. Godang rohani ate unang rohana. Iya. Setelahnya siap-siap Judea dan juga Galatia. Oh,
Leamba bang, leamba. Yesus Tuhan, kamu sudah salah seroha Tuhan doa seorang tinggi untuk Yesus Tuhan. Bagi nama Dia bermemerlah siroha seorang tinggi untuk Yesus Tuhan. Yesus memanggil namamu, Yesus memanggil namamu, saya juga yang memanggil namamu. Philadelphia, Yesus memanggil namamu, Philadelphia. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Yesus memanggil namamu, Seilekop. Yesus memanggil namamu, Seilekop, Seilekop. Apa katanya? Yesus memanggil namamu, ku jawab ya.
ya. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kolose. Yesus memanggil namamu, oh Kolose. Yesus memanggil namamu, wih Kolose. Oh Kolose, apa jawabnya? Yesus memanggil namamu. Semua. Ku jawab ya, ya. Saya lego. Ku jawab ya, ya. Philadelphia. Ku jawab ya Tuhan. Kolose. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Yeah. Yesus memanggil namamu. Philadelphia, Yesus memanggil namamu. Philadelphia, apa Yesus memanggil namamu. Jawab ya, ya. Tapi lama. Yesus cinta pada saya. Oh, atas kepala bermahkota, oh haleluya, haleluya, senang selamanya. Di sorga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota, oh haleluya, puji Tuhan, senang selamanya. Nyata dia, tong do tuh pengot, dang itu dah. Jadi sesuai kesepakatan di Natoluik, Ima Nasia Philadelphia, Sian Selekop, Nang Songone Nasian Kolose, Sajuta ma Sawik, ate. Gabi. Jadi Songone ma Allah bulan sabola sampai taman otor. Allah ada 2 hari bestata, ate amang inam. Jadi kami panitia, donon nami ma Songona di dok nasi tua asa disuat tibaho di garda ni robean. Horas mai panitia nama jalo. Tugada nama diamu nama ngalea. Marah. Debatama nama masuk. Jalo hamu ma asatan nah. Dang be, dang adong manadu isot dang. Darang be siara benga high space udah. Amat dosa anggo aman. Ido. Iya, molati mari ang padinami. Pasongan dokter sidio tu marahon nami iti mana pinopa podong las di rumah. Otik susaria nabu patu pahami silua nami sianu Philadelphia Kolose nang siani kelekop. Tuat debatama namang gohi pas pasuna. Matu. Hata parpuri marahon nami. Omma amang. Au. Nakik panitia man dok ngahay bisude lenang ta. Ngamek kelala itu unga. Hape 2 nai nama saos. Ise mau nate aku ngama biar biasa non. Edang mungkin tomang tari horak ku berengo. Dia abang masada dia. Abe nak kanik beseria di pemain Iya. Abe nang arong 200.000 amang situ ade tari horan. Iya, ise masada nai. Luhita nama tongon. Sadanai ma. Ise mate. Di Philadelphia siara. Saan masanay? Arong gabi. Isa masada na. Kakak masada dang. Udah tadi ya. Isa nama 200 dok, 200. Gabelo tu budi hula-hula ki. Hula-hula masada. Ikan sausi. Bisa dengan habis. Bulan sabolas na musay. Itakop ba mo dyan? Itakop. Doon na dari Jumati. Boy do tutap pulo. Olo mabayar mamang. Tuwi na mahuli yan. Ate, dangi. Ano tuwi na mahuli kami? Oh. 200.000 siya namang silalay, siya loho.
Sahama tu uma ni si pani. Nyonya si tu utapea. Baru tambunan. Jalo mak. Ngai bayari. Mulate mak raja nami. Iya. Habis be, lang be. Enggak mak. Maksud tuan gorong be, bur be. Enggak. Mulate mak. Iya. Enggak. Daang be. Jadi mau latih madang pada nami. Parpuri madang nami asabinangan itu mena. Nabi nolgat tu tara bunga tu sangkar mena poring tu lobang masa tua. Sidur manapinahan gabi nani ula. Di bermagorang karat danak songan luluson ni pora-pora. Di pasir karena magodang tu pepengnya lama tua. Horas pa pedadalan mangomong manang pertiga. Lupa pa matari bata di horasi hita salhuda. Ai sur guru tu silanang ai toba. Dak danak tangan maru udungut. Nama godang sude 14 diro. Yang memperdalami. Dinamai na iktio, binamai na tuwing pasu. Baik kamu mah godang si dia tu las pada momo tu pasahatan. Hala inang langsung mabalik kanan manomu todong ta. Naro sia Judea naksongoni senggalatia. Manomu siya natoluik. Tatawutong matodong ta nang rose Judea nang songoni nasian Galatia. Dihita natoluik na king Philadelphia Seleko nang songoni Kolose. Tatawutong todong ta. Anom mamangalang lapet. Tatong maca todong taan. Tatong todong ta. Iya sa Philadelphia, tong todong ta, Philadelphia. Siya Kolose. Kursi. Angka kursi. Amak pada nami. Dak tomo nami dapat todong nami. Dang baga para baris nami. Isosad. Amak pada nami. Nungara todong nami nasian Judea. Naksoni todong nami narosian Galatia. Asana teman-teman nami mana sidang amak pada nami. Padahal magoda kona monomoni. Pada karena sidang nasian Judea. Naksoni nasian Galatia. Ngaro menasida. Terser.
Mas Mamang, Inang, selamat datang ma ngasian Wik Judea. Nasone ngasian Wik Galatia. Polo Wik Judea, tabo do ala honate. Tabo sonang do ala kon ala rodo Tuhan Yesus. Tuwek Judea. Anggo Tuhami Galatia. Olong Apostol Paulus sama kan? Isa mama minta kodang. Isom ma bang? Isom na bang? Ay tu amang perhala di mana tu ang peladonan. Ate bu amang. Ido. Dus mataita. Oke. Ido na tua Sara sila pawi irtai dus may piring. Sara pena makataw sila may tataru dia te. Betul. Jadi mau lihat madu kesempatan. Na nilaw ni panitia tu hani na 2 week ate. Judea do week Galatia te. Jala wereng di pos-pos sudah melihat sama putih tua mak. Jadi pe tidak na tua ilas ni roha sadarion sudedo marmula ditopa amat tamar tua de bata di baini di pesta di bagian sadar pesta Gotilon do ulang tahun Nuria naing matutu mulang nami di las ni roha di panotoron nami di bagian sadarion ima di son hami naing jongjong sian Judea do Galatia. Jadi ope amang padreme. Gabi bang gabi. Dohonon sidok na tua siatur mula topa asa naing perdolo majo mula nami totor nami badamang ma godang mula laus paduma tu godak soba. Maulah tema amang padinami asa lihat matutu panggabean lihat nang perhorasan di sudwe ruas ni Huriana dohonon nami ma mas amat teribata asa tujulan narion dilas ni roha nami dilas ni rohata asa martada songodadian masih patudu songodalan asa sinur mana pinahan gabe nang naniula tujulan narion ipas-pas tuhatama akasaka ni ruas ni Huriana asa naing melihat tonalam las ni roha nami marhite siluan nami dia politikon padamang ma godang lihat dia ti Gabi bang gabi. Olong-olong si Anuik Sion Filipi Godang na 4.550.000. Olong-olong Dr. ni Sion Filipi Godang na 4.550. Olong-olong Dr. ni Betania Efesus Godang na 6.210.000. Betania Efesus Godang na 6.210.000.
Mula tu mama pada nami. Nung mahuliat to kami tu songolas ni roh nami di bagai sesedion. Ope tu songon tadalas ni roh nami naing marulupolok ma daging natod dinami. Di ini dihita ros ni uria pos doroha masih lupang mahita asa totok kita dapotan pas-pasu na siya totay. Lumobi mana di sono nate. Ra di sedia ukama naso manukar tong ma ditukar. Ay tong do laut tu hita yate. Laut tu kemajuan ni uriat tau. Jadi ope amang padon nami. Gabi. Di olop-olop nang dilas ni orang nami. Bada mamang godang olop-olopi. Asarwa karungan nan. Duksi pulo siap-siap mae Prata Jericho. Duksi pulo siap-siap Prata Jericho. Roma ita. Unak bola mati-matian. Sudah mai taro mangenang, sudah mai taro. Roma mo. Jadi olah kita tak, kau orang kita tak. Jadi ada taruhan rohani. Balik ser masaledang, balik ser masaledang, balik ser masaledang, balik ser masaledang. Balik ser masaledang, balik ser masaledang, balik ser masaledang, balik ser masaledang. Sum siana ului depan buheri pala Dito saudara dunduk diponai siana ngala Ate na tutura gapen panasonangan Budak mga semangat asal matu angan-angan Balik ser masaledang, balik ser masaledang, beng. Balik ser masaledang, balik ser masaledang, beng. Ulung ni sarida, Ito si Poriban da pare che liau jolo Ibu da kadang Mula ku tangga doa negeri naso marebe Balik ser masaledang Balik ser masaledang Balik ser masaledang Balik ser masaledang
hira Kapulari utema Itoda Yang lobu sirega Batu batu Itoda Hidadati yang Hira, hira. Kapulari utema Itoda Sia Siga Candila Di bawah deba itu Itoda Masabilu Sabilu Masabola Cambola Nanti lani Bala Nanti lani Bola 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 Itoda Bola 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 Itoda Kira di temana Itoda Oda doa sira di bola 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 Itoda Bila di balan Bila di bola 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 Itoda Bila di bola 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 Itoda Una pola cinturutoi Revoluzioni Una pola fantasia Una pola sulla via pazzia Aiutana sinari noi Eruba beta doki noi Ayatana sinari doi Eruba beta doki doi Dia aina mandukun mampu Ayo bawa doi tu Alusia
Olom-olom wik Philadelphia selekop godang na do kolose 7.860.000. Amanginang sian na 2 wik na sian Judea Galatia sesuai kesepakatan 1 juta ma no silua na siya panitia amanginang borak doka baru puanon adongin na newon nila kakateri jadi dak kuboto wiado aka aman no manuhoron maksud muna nuang omma siluan ama tujabu alani matto irasa dia masa porsio amanginang 150 men na 2. Jadi kateri gudang-gudang no bere kami 150 mah berarti 2 porsi 150 isi masih ada kainang 150 do sa porsi langsung 2 150 2 porsi 150 isi mahita. Ay natata do manang namasak. Natata. Begitu. Babu tambak kay neda. Tormagor kamu di jam. Iya. Napula mol-mol. Atena. Inang muruni raja ma. Purba boru lubang gaul sada. Saporsi. Palastina dong do. Sada hamu tu sisa ada tu so. Ate, SMA Judea, SMA nang 152. Tak pula belanja jua mau patare. Omma, Omma bontok ni ama baik kamu. Isuruh panitia Omma bontokmu. Mau patare ni mamu mak. 2 porsi 150. Ate, nasa walang dudang, ang walang autori. Iya, langsung majo turun ni raja. Situ ada Utagalung. Waraje. Baru 5 juta. 3 naik. Saryo kamu dari puri, amak panitia. Allah, mulate mamang dihamuna ima diso 1 juta per week nagsongoni saporsi tu Galatia saporsi tu Judea. Mulate masa kami panitia. Mulate ma dohonon name tu hamuna dohonon name ma songone do konis tua.
asa disuat baho di garda ni Robian. Horas mahami panitia nama calo. Satu gada nama di hamuna nama ngalea. Calo hamuma asa tanay amang ina. Dari tersahat na ita tua satan na alana tong mata berik tikinang karong at tangal ngulat di sana te. Mulai ate madihita sa luhut na ruas nuria. Terlumoy ma ramedo na kening na masih paululu anate narak mangulupi. Na tamajo di godang na. Alay ma tada na sisada holo kita di hurion. Dohono ma songon nidok ni pasa ni natua balitang mapagabe tumudakot si taduan ari tarugabe di tengah-tengah ni ruas ni hurion molohita saling masih paululuan. Matutu. Jadi asa saat kita kurang sahatan na yate. Didok na tua-tua tinahu mual aiktio binait tu panuhatan. Ope mang paddenami. Ay magodang tio-tio las paduma kurang sahatan. Gabi. Nama tedong tanah Rosian Eprata naksongoni sian Jericho ima sian Galatia do Judea. Tatamu-tamu majo tedong tak. Tatamu-tamu ma tedong tanah Rosian Eprata naksongoni sian Jericho. Biadiamu tedong nami Eprata ngamang diamu amang inang suaksongoni tedong nami narosian Jericho ngamang diamu amang inang gabe jala horas taliat dalan amang pada nami gabe alanung ngaro tedong nami Nasian Wik Eprata nang soni sian Wik Jericho asal naik teman-teman nama nasi ama pada nami pedawang magodak pada mono ni Taro nasian Eprata naksoni nasian Wik Jericho oh rasma abang enak Isa mamu macalo kodang ta amang selamat datang ma di saluhu nak bisa mah atong isom mau de wala songoni ya denggam barata pading ka jubarisat tade basa gabe bolong isan ya molosongono panortoron berarti uluan di barisan di zona teh. Ate. Jadi tu siamu tuh hitam nebuti ate. Na bangolo pipet nonunang mas marlanggar ate. Ong nasi kabirang, ong nasi siamu.
Mauliate mari tu hata, mauliate nanti hita saluhutna. Tongod di hari sadarion di pesta gotilon ni huriata, laos dohot ulang tahun ni huriata HKBP Batu Haji Lama na pa 33 tahun. Alani hami na dua wek Efrata doho Jericho badoh do hami dah marasiroha. Neng manortor hami ate. Gabe. Alani magpande nami. Hati pak kamu mama. Alanu ngabe dibuat tuan ni godang nakking inarohan nami langsung mulan nami nama godang nami asa marmula do inna nauli marmula na dengan baydamang ma godang mula-mulai. Mauliate mapate nami nung dimulai damang be. Asa naik sobaw nami ma Tuhan tadewata anak na Tuhan Yesus Kristus dohotot di Purbadia. Nang songoni amat raja inata soripada nang nalia nalolo. Baik damang ma godak soba-sobai. Mauliate mapate nami. Asa tangyang nami matututo amata na martua de bata asa tuliak na panggabian, tuliak na parhorasan. Dihita sa na ruas ni Huria HKBP Batu Haji Lama. Naing lihat tono nami ma, nagabi songos sati-sati nami. Iba na naing gabi silua nami. Di pesta gotilon sadarion, baik damang ma, kodang lihat-lihat.
Oh, Mau lihat mapat de nami. Nunga mangalia behami di ingananon tada nila sirohanami. Halani amak pade nami asa mangolopon nauli. Mangolopon na denggam maulauta ditupak asid holong nirohan de bata dihita saluhukna. Asa naing masyolo pa ma. Kami sama kami nang rap dohot akaruas nuaing na adong do pedi ingananon. Badamang ma godang ulup-ulup. Sai paian majesu tingolutan hangoluan manang hatanai taulahong malomoni rohana tapadao majat ni rohai molo Jesus domian tirohatan dingolutan taras ni rohamang ada meon ngoluni para dekingon di Tuhatan radedo isude para sirohang dong Tuhani debatasi gongkong perlu tadi Tomasani tahe tolong di Tuhani di sude nati lopanai napor seyang dihatani Tuhatan disarihon Tuhatan dototo manlas roha mandongan olo-olo pasangapun kawarni Tuhani Molo Jesus domian tirohatan dingolutam talas ni rohamang hadang beon ngoluni para dagingon di Tuhatan radedo isude para sirohang debatasi gongkong patutani Tomasani tahe tolong di Tuhani di sude nabi no palai napor seyang dihatani Tuhatan disarihon Tuhatan rototo matlas roha madongan olo-polo pasangapun ko
warni Tuhari. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku tenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku tenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Siang mulan natung lambok jala tabo hata. Siang mulan natung uli jala dengan basah. Molotung salah peawito dia cuhodo hasian. Dirohami dirohakodo wito. Matania di bulan bintang dibincangi, diindangi di pada tanah tabududi. Diri minang dirikon, rohaminang rohakon, Bansia jual jalaman siha holongan.
Ola kodo di rohaku, ola kodo di ngoluku. Oh itu pergaulan Renopang, oh Renopang rahasia. Oh Renopang dana lagu. Renopang, oh Renopang pergaulan. Orang kodo napasona rohaki. Matania di bulan bintang nadi kincari. Si tidangi di padat tanam tapududi. Diri minang diriko, roha minang rohako. Bansia cuaca lama holonga. Hola kodo di rohaku, hola kodo di biru. Onton pergaulan Renopang, Renopang, Renopang dana lagu. Renopang, Renopang pergaulan. Orang corona pasona rohaki. Oleh tahojot. Tayo naik pudita godang to be. Iya. Dan natan lupa honau di bona pasuki ramar meam kita rapondongani cipata marsi lelean ramar dari roda di bulan nadala-dalan tamat masih sekolah kobor lagu Jakarta laut di Simahong gabe ASEAN dan gabe hola barita atami marlibatkan dan dona rohaku BGI. Ya, kebetulan ala rono aeng amak tobing mangibati hita panitian no diatur ma songo dia ate napas tuna sida tapasai majo tor tau nate. Gabe. Iya, jadi Sahak maju tuh kami satu nama. Oke, pinasahak matu panitia. Mula tema dia muna amanginang na 2 week nasiana perata nak Sony sia Jericho. Sesuai kesepakatan data 1 juta ma per week dalam omma silua se panitia. Dak pola be adok tabba nama. Boleh ate mak. Panitia ahola sada tuina nama ina adok pesanan de ina tu dongan na ina sa porsi. Bum maso. Ade bagaso. Ikan saus. Molo tuina ni berarti ang buhay tu jauh namin ni. Ese dia musa ikan saus oh. Oh. Tu ise namo nate. Iya, ise mah ala inang mate, ala inang nyonjang situ meang boru si tanggang ikan saus. Ino pasti 200, iya pasti.
Basado Tuhan nih. Mulai tema dia mau manginang. Nang Sony di inaname nama nuhor. Sedanai ikan saus. Tangang name sekai panitia. Doron name mah. Sonadok ni si tua. Asa honas di huta panggabiat di pihak komatu gadu-gadu. Horas mau nama ngalea nama nginang. Satu hata de batama. Mama somasim. Calo hamu mah asa tanai. Mau lihat mak. Memang sudah harus nak tindak tortor bagi TikTok konak tingate. Tangan naman tak doh yang gerakan nih. Di sini pe kamera ini. Bang isi be. Apa yang maner serau nak king dangan mak kamera. Boleh besalai. Waktu amat. Amak pandai nami. Gabi. Asatinahu maya inna mual tio binatu panuhatan. Pada amang masih tio tui. Las pada umat tu hasatan. Sahat di solu, saya sahat. Aku berteman. Hidup baru, saya sahat. Tukang gabinya. Horas. Iya, pinasaha matu panitia. Asa nama tentang tanah si Korintus do Pak Mos. Imasiana Prata do Jericho. Nama tentang tanah si Korintus do Patmos. Imasian Wik Prata do Jericho. Olop-olop Wik Judea do Galatia. Godangna 7.235.000. Ngamangarade biasa Korintus do Pak Mos. Nomo Imasian Eprata Jericho. Songo dia nasi kamu nasi anui Korintus ngamang radia mamanginang si Korintus. Biar kabar si Korintus ngamang radiamu. Gabe jala horas nasi Pak Mos. Gabe jala horas. Ama pada nami. Gabe nanti. Nukara tentang nami nasi anui Korintus nak songoni nasi anui Pak Mos. Asal naik tamu-tamu nama nasi dah ama pada nami. Pada nama goda kana mana ni. Nasi Korintus, Saksoni nasi ada Pak Mos. Isya mahamu majalo godang.
na 2 week Korintus do Pak Mos. Olop-olop week Jericho nange Prata. Godangna 3.100.000. Ya. Mau lihat mari itu hatta, mau lihat manang dihita, na 2 week Korintus do week Patmos, di mana makalason, di pesata sadarion, marhite panitia, di mana pesta ulang tahun ni Huriada na patuluh tahun, nasoni pesta gotilon, itu masak marisita panortoron. Kelas ni rohama nang dihita. Jadi mulata matutu panortoron amang pade nami. Gabi mang gabi. Siajur mula-mula, siajur mula huta. Baik damang ma godang mula-mula, las padu damang ma tu godang soba. Bola te bapa de nami. Nuaing nang mga liap mahami. Saya lihat mah perhorasan, dia panggabian di perdalanan ni Hurian itu hatta HKBP Batu Haji Lama. Saksoni di tengah-tengah ni na 2 wikon. Salani amang badamang ma kodang liat-liati manang kodang simonang monangi. Sarsara Madarsaro.
Maulaya tema pada nami. Ngai bakka muna godang lihat-lihati. Nuaing nang masih ulo pamahami kami sama kami. Talumobi saluhuna akarwas ni huria akabe batu haji lama di panotoran nami dia pala tikion. Salai amang padang ma godang olo-olopi. Gabi. Tumbado, people sa bulan bertumbado, tumbado, tumbado, people sa bulan bertumbado. Tidak kita tinggal di kota dan adok masa ay molo pasar malam berumbado, rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado, rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado. Udon ni tumba tu ngasing dota he, ikon makutur daging isude. Goting ngape ikut dahu galeng, doke ansongoni do ape. Udon ni rumba tu ngasing dota he, ikon makutur daging isude. Goting nape ikut dahu galeng, doke ansongoni do ape. Rumbado, rumbado, di pantai bulan bertumbado, rumbado, rumbado, di pasar malam berumbado. Tinggal di kota dan ay molo pasar malam berumbado, rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado, rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado. Udon di rumba tu ngasih dota ikono makudu daging isude. Goting nape ikut dahu galeng, doke ansongoni do ape. Udon di rumba tu ngasih dota ikono makudu daging isude. Goting nape ikut dahu galeng, doke ansongoni do ape. Rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado, rumbado, rumbado. Di pasar malam berumbado. Surat tuduho isi kutona hondo perlu si tutu ikoro itu isi di surat tuduho isi bubabo aduho Sobo igoro suratmu mabana pawa abdita
Kabarangin na hubege ito Adong nasanda potori nadam Ulitin tutu kabe haparoha Tataroha Duaw anari na buguso Molo na tutudo ito Ado dapat to dinadam Tangkas mapabawa ito Asawon hataw pangalua tunada Kabarangin na bege ito Adong nacan dapat to dinadam Tulis tutu kabe tataroham Dua udah itu anak di nabogoso Molo na tutudo itu Aduh dapat to dinada Langkas mapa bawa itu Nabang atau mengadu aku nada Mangadua itu Mangadua tunara Mangadua Asia Lupa ada lupa Lupa sudah siap Tuhan Anggo tinggi selalu padoi Masih hola Saya ni mula tusi Di haposota Sudah hubungan Apa tinggi selalu padoi Masih orang Saya mula tusi Molo madua HP kita Salbu sude angka sokone Buku tak buruk sapu sude Nunga madua HP Ibina masuk kurotang Anggo hari rohata Anggo tugi Selalu taroi Masih orang Kasih aku dani Judi haposota Judi gak hubungan Aku tinggi selalu padoi Masih hola Saya mula tusi Molo masuk HP dan ingot Salpu sudah haposon Buku tak buruk cabukan sudah Nunga matu HP Tidak masuk kurotang Wadang hari rohatan Anggo tuwi Coba padoi Lupa hopuru
yang udari. Dengan ini disanggarito laho bae nuru-huru ada dolo sinukung marga asabi no tohito dapat duduranda madukung marga maawito ay borua doha munada ito pansalit ang narara ay borua doha munada bolo na maribotono salam si pakulingan da bolo na marpari badong dale hona umata puranda pero hati awito atikan koya rotuho namanda boto ko ito asadu makacita macita da anda sidukung mamarga ito borua doha munada sidukung mamarga ito borua doha munada. Dagdege sakari bangto Tuhunik sa kadang-kadang Bolo na marpari Kadok dan bola salah itu Marcita da-da Manuku marga maau itu Ay borua doha munada Ito pansalit dan narara Ay borua doha munada Bolo na maribotono Salam arti pakulingan Bolo na marpari Bandung Dale hona marga puranda Meharo hati awito Atikan koya rotuho Wamanda moto komito Asal makakito Mapataga anda Sinukung mamarga Ito borua Sinukung mamarga Oras ma amang inang. Oras. Sesuai kesepakatan di rapat 1 juta ma lelang per week. Imasian Korintus nang Pak Mos langsung ma silua siap panitia jala 1 juta ma saweek. Alaon nama Gawe jala oras. lelang totor parpudi sian na tua per week. Bolo olo hamu amang inang hudok naking tu Asiakon Bapak Jonathan. Sadia matu horomu pisang neon. Ay sa Pilipian niko jadi di roh aku. Atar buti mata bain. Om malelang na timboy son. Maksud tu na 200,000 betaho. Ngamala mo non. Gotong royong mahita ilo maksud tu. Gotong royong mahita. Tung nagabe boy dapat 200. Bolo tung boy dapat 500. 500,000. Puji Tuhan ma. Rakma parsaulio maitan non. Bisa ada habis sudah. Alana di Korintus pisang nabal godo itinggal odok Pak Mos. Ate hasian. Dang gotong royong mahita. Di Korintus ate tuwi mama. Dang dia rohamu amang. Ate amang. Jadi sadia ma digil panitia harwa. Una jatong kan. Sadia do asai foto kami tong onom makusip foto Pak Mos. Jadi atar songono mo namang alana hame manuang siap Filipi para dihonon. Dang marga busame oba aras 50 maon modalna. Ido. Ngado pikakna se barelang don. Do ala Jawa Siambon. Ngamala mo non. Sudah main na meja sudah bolo boy pangiduan ni panition 1 juta pe na sudah. To babatang nai sudah. Ido amang. Jadi si bagi 2 ma 500 ma Korintus, 500 ma Pak Mos. Alana
molo bisa danakin 5 per week kan, tong do sarupa. Cuma na sosaha do tu ita bisa dana. Sonari pisang na saha tu ita. Ate, do semarwata isi kan? Ay tong 5 porsi hinado. Berarti 500 kan? Jadi butido, toho mai ni ataho munai. Alai artina torok ni bilangannya karuas pehula ladang na surahami. Ali artina 700 masak kamu, kami mah 300. Jadi orang mah jalagabe deh. Nah, ay totu pajagaron nami do dangi sangap pamubainon nami dos. Alai bolo pangiduan namu. Nah dos ni oras jalagabe mah dihita. Mulate mamang atong bolosoni se kami panitia madok mulate matuhamuna Omma sude diamu panitia dihita unang video ruiyon ini milik Korintus dan Pak Mos ya jangan lagi dikurangi do pisang-pisang na sude do tolor na sude alani ma amang inang mulate madihamuna se kami panitia donon nami ma songone dokon ni tua asa disuat tibaho tigarda di European horas mami panitia nama jalo tugada nama dia muda mangane mulate mamang inang mulate ma jadi adok kusip-kusip nakin nanang bodo di paluas jadi godak siribur-ribur terakhir tutu ala dia di week Korintus dohot Pak Mos lelang terakhiron nakin na pina saha ni panitia di luas do tuhami mangido godang siribur-ribur adok teh susah jala di hobe par musik ngadok pangari-kari nyon pangari-kari jala di alahodo lelang tertinggi 5 pisang oke baik halo nyo jadi sakami na 2 week son hatani na tua-tua madonon nami taringo akasilua dang akatupak di manupaki ulau tasadarion siti masih gopa kolang-kolang pangarahutna molotung sosoni pena boy di patupa di pasar wi Korintus doh Pak Mos saya tuhat sama namang go pasar jadi amang pada nami naeng marlas ni roha mahami dangi na dua wikon bakalasos salu dengan bahasa itu hatta apalaon nama musingani nabar puri tortor ni wik adorang so tu remaja doh na poso bulung bay namang ma godang na ribur-riburi ahalo bortoba iya bortoba dina parjol pasangapon akka data sorry bada ya berjuang Gadis Melayu dengan tortor badan, si baru toba dengan goyang diri. Aduh seksinya sayang, aduh gelinya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Gadis Melayu dengan tortor badan, si baru toba dengan goyang diri. Aduh seksinya sayang, aduh gelinya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang. Meriah indah sayang melengkang-lengkong, teramat indah sayang ditengok-tengok. Kaki melangkah berputar maju mundur, ikut irama Melayu. Bawalah ulo sayang atau selendang, kita menari sayang sambil berdendang. Tangan melambai lembut terpari-nari, putar ke kanan dan putar ke kiri. Gadis Melayu dengan tortor badan, si baru toba dengan goyang diri. Aduh seksinya sayang, aduh gerinya sayang, tua dan muda bergoyang-goyang.
Iya. Baik kamu. Seleng sambona goyang di Morugoba Penatu pudi taheda pangiolan Alai cara anggolan kadin maya Mari kita Aduh seksinya sayang siadikan Benar-benar sayang seperti badut Pipinya sungguh sedap dipandang Kencing matanya oh sungguh menawan Gadis Melayu dengan tonton pandang Si Morugoba dengan goyang dewi Aduh seksinya sayang Aduh dirinya sayang Tua dan muda bergoyang-goyang Iya. Oh burung iya. Oh burung. Baik. Oh burung. Goyang-goyang anak geli Goyang-goyang sambil menari di tanah lapang Goyang-goyang anak sayang Goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang Goyang-goyang anak geli Goyang-goyang sambil menari di tanah lapang Goyang-goyang adik sayang Goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang Pohon beringin jawabnya dimang Tempat bermain si anak darah Pohon beringin jawabnya limang Tempat bermain si anak darah Biar dingin hati yang besar Jangan dibawa pulang Biar dingin hati yang besar Jangan dibawa pulang Goyang-goyang anak geli Goyang-goyang sambil menari di tanah lapang Goyang-goyang adik sayang Goyang-goyang siang dan malam terbayang-bayang Goyang-goyang anak geli Goyang-goyang sambil menari di tanah lapang Goyang-goyang adik sayang Goyang-goyang siang dan malam terbayang Dari Belawan berbonceng dua Dari Belawan naik sepeda berbonceng dua Dari kawan dari saudara Marilah kita bergandeng tangan Dari kawan dari saudara Marilah kita bergandeng tangan Ya oh burung Oke oh burung Iya, ini Oma.
Katakan padanya sampai aku rindu. Sampai Asia dia nak kajar polisi berdua riba aduh koleco aman maloto nabi bina malawan kau nak kata adikku ngecek di botolku martata dalam bercuci sayang gede istighfar aku rindu. Oh, pido, kalau pernah katakan padanya aku rindu. Oh, janjikanlah katakan padanya aku rindu. Iya, boleh ada mah dia mang pereses narosian Jambi makalas solas ni roda. Jadi mau lihat mah pada nami. Gabi baik kamu godang seribu-riburi. Mementung masailas rohani hami dadua wikon. Tong pada nami. Dan ujungan nami mak. Panortoran nami dia bala di Bitikion. Soni hatana pedok. Tinahu aik tu di baik tu panuhatan. Baik damang ma godang si tio-tioi. Los di pasada ma godang hasahatan. Sani solu, sani sahama, datu batengan, kita mangolu, sani sahama, kebakabian, horas bang, Mula tema di Korintus nang songone wik Patmos. Unang lupa hamu bagamu pisang munai. Nama namunaw anak kota remaja na sa bulong ima sian Korintus do sian Patmos. Anong mata bagi pisangi? Tatomo-tomo majoy anak kota. Korintus do Patmos asa tatomo-tomo anak kota. Oma generasi penerus. Jala didongani dewan langsung ini penasehat. Ready kita mana-mana. Gimana anak kami udah ready? Anak kami remaja anak bosa sudah ready? Ready. Senyap. Sudah? Amak pada nami? Gabi. Amat dokter nabar pudi di pesta gotimon sadaryo nang ulang tahun. Nung araw di sana anak nami iman na bosa bulong na soni remaja. Generasi penerus ni Huriam na buloni. Asana temu-temu na mana sila amak kada nami. Gabi. Peda mak magodak panomon-nomon.
Siapa ketua? Siapa ketua kalian? Ketua BPH. Ketua BPH. Siapa? Siapa ketua BPH? Wakil ketua siapa? Kaisar. Iya, di sinilah kau. Ketua remaja siapa? Saya. Naposo? Ketua. Geser lagi sana, enak. Geser. Geser lagi, geser. Agak mundur. Ini dia amang apa? Dewan. Iso matong amang. Ido namang udah kalako. Iya. Pasatay mak Tuhan mo na. Sedih. Oras manita salud na manginang. Amang pargual pargochi. Gabi, gabi. Rabana po sodo pehami na tubuan lata. Kana po sodo pehami na sumuto hata. Hala niya mang. Gabi, bang. Di ba kasang tikyon. So ni natua-tua. Syajur mula-mula ni tuba. Asa bada bang ma godang mula-mulai di pado muda bang ma doho tu soba-sobai. Gabi, bang, gabi. Perkualan markoci di bagasan tikyon asal lihat ma parhorasan lihat ma nang panggabean di saluhut na kami anak muna doho buru muna napo sebulung doho remaja jera di bagasan tikyon magido kami amang asa lihat parhorasan lihat panggabean alani nang mga lihat mahami mga lihat ton pasu-pasun itu na hubun hamid di son na susadiaon alani bendamang ma nahobar tu si mulai mak.
mauliat ma Grabe. walang parkotsi. Marulupulop do daging ng notoy namin di Bagasan Tikyo. Ima di pesta ulang tahun ni Huriata 40 tahun ton doho pesta Golitilon. Amang inang di Bagasan ulupulop nami posdorohan nami. Di Bagasan Tikyon. Diha muna sa luhur na toras nami. Ama nami doho ina nami. Asa sikop olop marulupulop hami di Bagasan Tikyon. Olopok kabu mahami. Marhitay ang manginang asa rohita sa luhur na. Wala na di natolap. Alam niyo pangiduhami tuwamang pargol-pargotsi nami asa bayan hamu magodang olop-olopi. Na girang-girang ibek kamu. Nanti ma.
Para kopi dia Naksadari hutut Alpek kadogan Sakau disi Alayana kopi Dari hati kanan Siato kapagodang naiki Lalu besari Dari yang kodari Lama sekolah Lalu Naik ke sekolah Sate kopi kona Dunia di rohaku dia cita-cita itu tuko di bangan rohaku pagi doaku ikut sautia marda foto surat tutup siana Nang saya siap ko Alas Sohe ay barbados Gabi huri Puro hami Tuaw nang to
putus maharapaki olo aku namai hidup ni dainangi tu boru ni tulangi tu martopi bogasi Roma ho tu lapuki rapo ni lui lubi abago dan odai Woha Babaheno ni todam Marsiran Sangka Tuhala Sai togoni Manang peau Sai gabe mau Gabe maho Gabe maho Sai gabe maho Tunggu di mana Horas maho Horas maho Sai horas maho Tunggu di mana Marda surat itu tutur ya jangan siapa Allah Kami huri kami kau nanto putus marapaki olo aku namai hidup ni dainangi tu boru ni halaki mandobi bogasi Roma ho tu lapuki apo ilubi abago inanai boha mabaheno ni toda bohama marsirang naga Saiga Saiga bema Gabe maho Gabe maho Gabe maho Tunggu di mana Horas maho Horas maho Horas maho Tunggu di mana Terhiri mau tidak hidupi terhiri mau di badan hidupi tak soal dua naso maripola kolombi ala itu darbe martio batako darbe Rapa bersida pari Dogon vidoli stasi kolaki Dogon di ale itu Dan oraya Marmala kodudo mati Hari peluado lopi Ngaumbi yuduhe Tunggu lomo itu Mabilita laudio Kau tokoli seko unang marabari ko kami na mardonga jalan
Terhirima di jadinya dihidupi. Terhirima di badan dihidupi. Dan semua dua dan semua mariposa. Polri dua itu. Tarbera masih dia patahku. Tarbera rapamu masih dapari. Doon si sa sekolah ki. Doon ni ale ito. Dan nama goraya. Marbal ito doon ki. Halay paluak doon ki. Naon hidupi. Tunglo mo ito. Mabilit yalam ito. Kau sol-soli seno. Una para balaniko. Kami nawag ko. Bote! Sambo! Iya, lanjut. Parmas kembali lagi Parmas Nargia ya. Ro. Dan nata lupa Tidak bona pasoki Ramame Hilara bodoh hari Sifat sila Ramare jadi roda di bulan Madala-dala Lulu tutulan Taman masih sekolah Obor harga tu Jakarta Lati si mahal Gawe hasilnya Dan gawe bola berita Harta mi berlipat ganda Tung sora roh aku begini Ada Putar waktu katok nih Oh di Amerika Si Bata Marilota Sudah minta lagi rapat Lagi sibuk Si Bata mau Lagi di luar kota Lagi banyak tamu Lagi mahal Bulan bergila Robe la foto Robe la foto Tamat masih sekolah Obor harga tu Jakarta Lafi cibahor Gawe hasilnya Dan gawe bola berita Harta lipat ganda Tulis seorang roh aku begini telepon Tuhan terminal Matanya untuk Alino Pedoni Oh di Amerika Si Bata Marilota Sudah minta lagi rapat Lagi sibuk Si Bata mau Lagi di luar kota Gawe Memani Allah Tusi Alai Nokas Sabang Lagi banyak tamu Ulah bagi kalala Rope amanda potoko Nama hidup hetendi Rope amanda potoko Ala di sini bondo Rope amanda potoko Nama hidup hetendi Rope amanda potoko Jadi sebentar panitia mau lewat, ya.
Ini ada soya 2. Kalau tadi dari setiap lingkungan adalah 1 juta. Berhubung kalian masih anak kami, ya berarti separuh harga lah ya. Berarti dari remaja 500 ya. Nah poso bulung 500. Iya. Maksudnya itulah maksudnya dari remaja katanya tadi 500. Dari Naposo ada? Gak ada uang kalian ya? Dari kasnya, dari kas. Belum ada kas. Berarti maksud Amang sekali ini nggak usah malu duduk kita. Kan dari kita untuk kita. Bilanglah itulah dulu dari kami semua. Yang 500 ini ya. Nah, jangan menarita gitulah. 500 dari Naposo remaja ya. Panitia soya 2 kes 500 remaja Naposo. Remaja Pak. Remaja nanti yang bayar. Siapa yang catat? Nggak dia juru catat. Juru nota, juru nota. Nggak mau. Dia non notamu sudah nota. Jalo kamu mah asatan nama. Horas Madita Saluna. Horas. Abang inang panitia ulang tahun pa tulong huriata doho pesta gotilon mauliate ma amang mang nasadia pe na huolopon hamidison abang ditenuruhan nami mai mangurupi panitia laho patupahon. Buah, kayak mana anak remaja? Masih Gimana? mau? Kalian masih jauh Masih mau disco? Disco. Masih mau? Iya. Iya, berhubung kita terakhir. Halo, Ja. Maaf kata suka-suka kita ya kan? Jangan dulu Mau ketawa. minta lagu apa? Jangan dulu ketawa, jangan. Belum dibikin pangare-kare. Ada Amang si Hombing, bikin dulu. Ya, pangare-kare. Ada tua-tua kita. Nah, oleh aja, Mang. Minta lagu apa? Dengar dulu, dengar. Duh. Amang. Kok rindu? Apa? Amang Situa. Amang Situa, dengar dulu. Ini. Ah, ini tulangmu ngomong. Setelah siap kalian manortor, ya, kalian ini manortor puas lah dulu. Kami kasih dispensasi. Setelah ini nanti baru tangyang panutup. Habis tangyang panutup, kalian nanti yang bersihkan ini. Baru kalian semua makan. Ya, makan malam ya. Oke. Pargoci, ngabe abang, aman pangari-kari. Oke. Nah, jaloma. Mau joget, mau nyanyi kalian terserah. Dia memang bermusik nami. Hei, gabe. Benda manjo. Kodang kau tertus.
tulang minta tulang segalon. Natulah minta tulang segalon. Biar ku minum dilaponin tulang, biar ku mabuk dilaponin tulang. Aku mabuk bukan karena tulang, aku mabuk bukan karena kucing, tapi ku mabuk karena borinan tulang, tapi ku mabuk karena borinan tulang. Ora nama notori do tahu tu, ora nama notori do tahu tu, bangko yang biba baru toba, baru toba. Hancur hatiku hancur, hatiku hancur oleh idol risak, hatiku rusak oleh idol. Berjuang tangannya, Pak. Tangannya di atas. Iya. Kasih habis. Mundur. Maju. Mundur. Maju. Aku tahu artinya cinta, terlena aku di bawah nirvana. Setelah aku tahu apa artinya cinta, terlena aku di bawahnya ke sana. Aku tahu, baru aku mengerti, ku telah jatuh cinta kepadanya. Guru, oh aku rindu, katakan padanya aku rindu. Oh burung, janganlah, katakan padanya aku rindu. Sapele, siriaria, mangakai jarum besi tangan ribaria, atikal jam, amani malatam, nabi saudara natata, angin kunes angin batam matata, dalam suci sayang gede, isi batalunga, sikat jatuh imai. Katakan padanya aku rindu. Oh burung, nyanyikanlah, katakan padanya aku rindu. Kamu. Rapat. Ya, mundur.
Maju lagi, maju. Waduh. Sapele lagi. Sapele. Biro, makan jarum bosi tomotu bari. Atur kolojo, amani faloto. No bibi na wala tas to kau na tata. Angkiku meteng tengi botok tu matata. Taru amachuki, nana kete. Ise fatalu bosya. Cari-cari sepuluh orang-orang Marsi gacang-gacangi orang-orang Di sana berkubu orang-orang Jumolo kami bertetapi orang-orang Erdek di erdek si bucu di otak Isye nabi derek si boru di tulang Erdek di erdek si bucu di otak Isye nabi derek si boru di tulang Matakam abadingin orang-orang Matakam tiara orang-orang Omas to di badingin orang-orang Matakam tuara orang-orang Erdek di erdek si kucu di otak Ise nabi derek si boru di tulang Erdek di erdek si kucu di otak Ise nabi derek si boru di tulang Saat selalu orang-orang saat batu betean orang-orang Lirik kita bangun orang-orang saat subang kabinan orang-orang Erdek di erdek si bucu di otak Ise nabi derek si boru di tulang Erdek di erdek si bucu di otak Ise nabi derek si boru di tulang Ino Birong-birong, tapela birong, birong-birong, si birong-birong, tapela birong, namaho. Kunci antar doa umar porong, doa sia, tukang ring lama doa berpesta gotian. Si birong-birong, tapela birong, namaho. Si birong-birong, tapela birong, namaho. Sinaliang mudo marmoye, asa pajupang doon si baru coba. Sinaliang mudo marmoye, asa pajupang doon sornyatu. Setahun hari dapat cara makota makute, oh tularang aku tulang berdua. Setahun hari dapat cara makota makute, oh tularang aku tulang berdua.
Piring manggis sama. Piring manggis sama, piring manggis. Piring manggis. Dia mau bermusik nami, konco-konco. Maka goda oh piring mangisku. Jumpa rasanya dina piring mangisku. Begini buku aku senambas gagalkan aku terbelas batu oh piring mangisku. Arban sempurna ukurku bantu bagilah belit puraku pucukku. Dalam ayatku biar tuliskan kata surat-suratku oh piring mangisku. Oh duda, oh piring mangisku. Oh piring-piring serta muda. Piring-piring mamba bilela, piring menggoda, cilik tambah menana. Oh piring mangisku. Piring-piring tambah cilena, piring menggoda, cilik tambah menana. Oh piring mangisku. Gadis Melayu, Bang. Gadis Melayu. Udah habis, Kak. Roja. Penonton para musik. Masai sabat kami di bagasan pesta di Huriat Taipas Darion. Langsung lima bagi anak-anak kami semua tadi sudah dikasih tahu bahwa setelah ini yang membersihkan tempat ini adalah kita. Don't go back home. Jangan pulang dulu before cleaning, sebelum bersih ya. Ingat ya, jangan pergi pulang dulu sebelum bersih. Oke. Ya, semua sepakat ya? Oke. Iya. Abang pergol pergoci. Apa ya, Bang? Songoni ni na tua ma. Inahuay na tiyo. Binahin tu panguhatan. Di banda mang mago dah tiyo-tiyoy. Dia daripada udah ma tu hasan naik. Ketima. Sa itolu, sa isahama, nabuwagkaya. Alay, itamagolu, sa isahama, nupagabia. Oras na tutu. Iya, panitia ada menyediakan makanan nanti buat kita ya. Iya, setelah kebersihan kita nanti makan di sini semuanya.